بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحسین علیہ الصلوۃ والسلام انا قتیل الابرار. آقا حسین آواز دیتے ہیں مجھے رلا رلا کے ذبح کیا. اللہ اکبر. مجھے رلا رلا کے ذبح کیا گیا، رلا رلا کے مارا گیا. عزادارو آپ متوجہ گریہ ہو گئے. مصائب کے لیے میرے پاس بہت ساری فرمائشیں آئی ہیں. میں ساری فرمائشیں اس مختصر سی تقریر میں نہیں پوری کر سکتا، میں معذرت خواہ ہوں. لیکن بس اتنا ضرور کہوں گا کہ دل کھول کے روئیے گا. میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں لیکن پھر دوہرا رہا ہوں. میں یہاں سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں دل کھول کے روئیے گا. وعدہ کرتا ہوں کوئی تماچے نہیں مارے گا، کوئی تازیانے نہیں مارے گا. دل کھول کے رونا عزادارو. تاریخ کہتی ہے وہ وقت آیا بستر کی زیارت کریں گے آپ آقا کے. عزادارو بس وہاں تک آنا ہے مجھے. تاریخ کہتی وہ وقت آیا جب کوئی نہ رہا. آقا حسین خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک ایک کو سلام کرتے ہیں. پھر سید سجاد کے خیمے میں آن کے آواز دیتے ہیں کہ اے میرے لال جب قید سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو حسین غریب کی پیاس یاد کر لیں. جب کوئی مظلوم دکھائی دے تو حسین کی مظلومیت پر آنسو بہا لیں. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ حسین یہ کہہ کے آئے، میدان جہاد میں پہنچے، عظیم جہاد کیا. یہ میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا ہوں لیکن آپ تصور کیجئے گا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حسین آئے، تاریخ کہتی عظیم جہاد کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے حسین ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے. آواز دی عباس کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ لڑتے لڑتے مقام علی اکبر پہ آئے، میرے کڑیل جوان کیا بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ انہوں محمد کے قریب پہنچے، میرے شہزادوں. عزادارو تاریخ کہتی ایک مرتبہ حسین ایک ایک کو آواز دیتے ہیں کہاں ہو میرے شیرو، کہاں ہو میرے دلیرو. حسین آواز دیتے پھر آواز دیتے ہیں عباس یہ تمہاری طرف سے حملہ، قاسم یہ تمہاری طرف سے حملہ، انہوں محمد یہ تمہاری طرف سے حملہ. حسین حملوں پر حملے کر رہے ہیں. الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہیں. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے فوجوں کو کافی دور بھگا دیا تھا، فوجوں کو کافی دور بھگا دیا تھا کہ اسی لمحے ایک مرتبہ تصور کرنا عزادارو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اسی لمحے ایک مرتبہ ندائے غیب آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے ہو، اب صبر کے جوہر دکھاؤ. حسین نے چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ رہی ہیں، جن کے سینوں میں گوشت کا دل ہے پتھر نہیں ہے. کلیجہ سنبھال کے یہ جملہ سنیں. عزادارو تاریخ کہتی ہے فوجیں سمٹ رہی ہیں، حسین کی تلوار نیام میں جا چکی ہے، حسین کا سر جھکا ہوا ہے. حسین نے سوچا کہ لاؤ دیکھے فوجیں کہاں تک آ گئی. اب جو حسین نے سر اٹھایا ایک ظالم نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر پتھر. آواز دی اما زہرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اما زہرا مجھے آج کی مناسبت تک آنا. اما زہرا آپ نے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا، دیکھو وہ حسین کیسا عالم غربت میں ہے. عزادارو تاریخ کہتی پھر کیا تھا؟ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، مگر کیا کروں فرمائشیں بہت ہیں. عزادارو بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. میں نے یہ مصیبت بیان کی تھی، آپ نے سنا ہے نا کہ حسین رہوار پر ہے. حسین رہوار پر کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں. وجہ جانتے ہیں کیا؟ وجہ کیا؟ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا عزادارو، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا. جانتے ہیں وجہ کیا ہے کہ حسین کبھی دائیں کبھی بائیں؟ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ نیزے کی بہت ساری قسمیں ہیں، نیزے کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر بات پہنچ گئی آپ تک تو عزادارو آپ سنبھال نہ پائیں
पाएंगे अपने को। कयामत का जुमला है, बहुत सारी नेज़ों की किस्में हैं, लेकिन वो नेज़ा मैं बता रहा हूँ कि जिसके सबब हुसैन कभी दाएं जाते थे कभी बाएं जाते थे। अज़ादारों, नेज़े में मेरे तरफ देखिएगा एक लम्हे के लिए, नेज़े में आगे एक नुकीला हिस्सा होता है, पीछे कांटे मुड़े हुए बने होते हैं, ऐसे कांटे बने होते हैं, ताकि जब नेज़ा मारा जाए तो वो नुकीला हिस्सा जिस्म में जगह बनाए, जब नेज़ा खींचा जाए तो हड्डियां हो के पसलियां। अज़ादारों, तारीख कहती है एक ही वक्त में दो जालिम आगे बढ़े, एक जालिम ने दाहिनी तरफ से नेज़ा मारा, एक जालिम ने बाईं तरफ से नेज़ा मारा, अंदर जाके नेज़े में फंस गया। इधर से जालिम का हिस्सा था हुसैन दार, इधर से जालिम का हिस्सा था हुसैन बार। अल्लाह अकबर। हुसैन रहवार पर कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। अज़ादारों, तारीख कहती है यहाँ तक के जालिमों ने नेज़े को खींचा, नेज़े टूट गए। अज़ादारों, नेज़े टूट गए हैं, रवायतों में मिलता है। फिर तारीख कहती है कि हुसैन से जब घोड़े पर संभला न गया तो एक मरतबा झुके हुसैन, और झुक के रहवार के कान में एक जुमला कहा, ए अस्पे बावफा, ए अस्पे बावफा, आखिरी बार तुझ पर सवार हो रहा हूँ, आखिरी बार सवार हो, मुझे कहीं ऐसे नशेब में उतार दे जहां ज़िबा होते हुए बहन ज़ैनब न देख सके। कयामत का जुमला है, कयामत का जुमला है। ए अस्पे बावफा, मुझे कहीं ऐसे नशेब में उतार दे जहां ज़िबा होते हुए मेरी बहन ज़ैनब न देख सके। रहवार लेके चला, रहवार लेके आया, एक नशेब में पहुंचा, एक नशेब में। हुसैन ताज्जुब है। अज़ादारों, सुनना अज़ादारों, एक मरतबा हुसैन आवाज़ देते हैं, अस्पे बावफा, ये कत्लगाह तो मेरी है, तुझे किसने बताई है? एक मरतबा वो रहवार अपनी ज़बान बेज़बानी में कहता, आका, मैं रात को खैमे के पास मौजूद था कि मेरे पास एक बीबी आई और आन के कहती है, आ मेरे साथ चल, मैं अपने लाल की कत्लगाह बताई देती हूँ, तू आके वहीं उतार देना, मैं वहीं इंतजार करूंगी। मैंने उसका मक्तल अपने बालों से साफ कर दिया है, वहीं आके उतार देना। हुसैन तरफ गए, क्या तूने पहचाना वो कौन? कहा का नहीं, आवाज दी मेरी टूटी हुई पसलियों वाली माँ, अम्मा ज़हरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अम्मा ज़हरा। अज़ादारों, तारीख कहती है बस गुफ्तगू को आखिरी मरहले में गुफ्तगू है, सुनना और उसके बाद ज़ियारत करना। लीजिए, तारीख कहती है शिम्र कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा, मुझे यहीं तक आना है, जिस शबी की आप ज़ियारत करने जा रहे हैं यहीं तक पहुँचना है अज़ादारों। लेकिन सुन लेना है, आंसू ना रोकना, दहाड़े मार के रोना दहाड़े मार के। मजलूमों का मातम है ना, गरीबों का मातम है ना, बेकसों का मातम है, मजलूमों का मातम है। अज़ादारों, ये 20वें के उन्वान से आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो आप कर रहे हैं 20वें के उन्वान से कर रहे हैं। अज़ादारों, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, कलेजा फट जाता है। हुसैन ज़ीन से ज़मीन की तरफ, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। हुसैन ज़मीन पर नहीं आए, तीरों पर मुअल्लक थे हुसैन। अब सुनेंगे, शिम्र खंजर लेके चला, शिम्र खंजर कुंद नहीं था, वो तो पत्थरों पर मार के इसने कुंद किया था, कुंद नहीं था खंजर। क्यों? क्योंकि तेज जब खंजर होता है तो जल्दी गला कट जाता है, कुंद होता है तो तकलीफ ज़्यादा होती है, गला कम कटता है। इसका मकसद ही था कि हुसैन का गला आहिस्ता आहिस्ता काटा जाए ताकि जितनी तकलीफ हो सके उतनी हो। सुनना आज़ादारों, सुनना, फिर एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, एक लम्हे के लिए। खंजर कभी आपने चलाते देखा है किसी को? खंजर मैं याद दिलाता हूँ आपको, खंजर कैसे चलता है जानते हैं? आपने कभी कुर्बानी के वक्त देखा है कि जब कुर्बानी होती है तो कैसे ज़िबा किया जाता है? कैसे ज़िबा किया जाता है जानते हैं ज़रा? जानवर के गले पर छुरी रखी जाती है, छुरी को कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे ही तबाह होता है ना। छुरी को कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ये खंजर चलाने का तरीका है। क्या खंजर को रखा जाता है गले पर, आगे पीछे, ऐसे गला काटा जाता है। कभी आपने किसी को कुल्हाड़ी चलाते देखा है? कुल्हाड़ी को रख के आगे पीछे नहीं किया जाता है, कुल्हाड़ी को मारा जाता है।
मारा जाता है। काश ये जुमला पढ़ता पढ़ता मर जाऊं, काश ये जुमला पढ़ता पढ़ता मर जाऊं। अरे हुसैन का गला खंजर से जरूर काटा गया, लेकिन शिमर ने खंजर खंजर की तरह नहीं चलाया, हुसैन के गले पर मारता था, हुसैन के गले पर मारता था। पहली मरतबा मारा, आवाज दी वाह मोहम्मद, दूसरी बार खंजर मारा, वालिया। सुनना आज़ादारो, मुझे बीमार करबला तक आना, बीमार करबला तक। लेकिन रवायत कहती है उसके बाद शिमर खंजर मारता था हुसैन के गले पर। हुसैन आवाज देते थे, वाह अब्बास, अरे अब्बास भैया। हाँ लीजिए, मैं आ गया मंजिल पर। हुसैन के गले पर खंजर चल चुका, फरात का पानी नेज़ों उछलने लगा, सियाह आंधियां चलने लगी, तारीकी छाने लगी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद का बाजू हिलाया, बेटा सज्जाद देखो क्या कयामत आ गई। पुपी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए, खैमे का पर्दा हटा, आवाज दिया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। पुपी अम्मा मैं यतीम हो गया, मेरा बाबा मारा गया। लीजिए आज़ादारो, इधर हुसैन का गला कटना था कि एक शोर उठा, खैमे जला दो, चादरें छीन लो। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है कि एक मरतबा बस आखिरी जुमला सुने और मजलिस तमाम हो रही है आज़ादारो, उसके बाद आप शबी की ज़ियारत करें। तारीख कहती है कि एक मरतबा जैसा ही यह शोर उठा, जालिम आगे बढ़े, जालिम आगे बढ़े, खैमों में आग लगा दी, खैमों में आग लगा दी, खैमे जल रहे हैं, सारी बीवियां बाहर हैं आज़ादारो, लेकिन सैयद सज्जाद खैमे के अंदर है। हमीद कहता है मैंने देखा कि एक बीवी है जो कभी दरे खैमा पे आती है, फिर दूर हट जाती है, फिर दरे खैमा पे आती है, फिर दूर हट जाती है। क्यों जानते हैं आज़ादारो, क्यों, वजह क्या है? हमीद कहता है मैं सोच रहा था कि शायद इस बीवी की कोई कीमती चीज खैमे में है। अब जो मैंने चंद लम्हों के बाद देखा तो सैयद सज्जाद को लेके, सैयद सज्जाद को लेके, खाली सज्जाद नहीं आज़ादारो, खाली खैमे नहीं जलाए गए, बीमार का बिस्तर भी छीन लिया गया, बीमार का बिस्तर। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद।
طیبہ